So what happens when we fast and when we pray? So sa tayo mahitabo kung mag-ampo ta o mag-fast. We encounter God deeper in intimacy. So makaila to ang Ginoo nga mas close gud kaayo, mas masuod. When we lay aside habits or comforts Pag natay iset aside ka ng iwala ang habit and we replace those with a focus on the Lord, ug ato siyang ilisan nga nagapokus ta diya sa Ginoo, we grow in understanding of who He is. magatubo ta sa pagkaila kung kinsa gyud ang Ginoo. I'm going to read a scripture I know that you nearly all know. So magbasa si Auntie Rosie og pulong nga kabalo siya nga kabalo na mo. We even sang part of it today. Naginiguban nga atong gikanta karon lang puntaga. But I've changed the word so it's direct to you. So pero iyang gilahi ang pulong para direkta kay sa inyo ha. So I'm going to ask you to take a deep breath So ginahangyo ni Auntie Rosie nga mo hinga mo og lalom and then close your eyes og ipiyong ang inyong mga mata and listen to this words of truth og paminaw sa kani nga pulong. and ask the Holy Spirit to fill this with you. Og ahyo ang Holy Spirit nga Fill you with punuon this. mo sa inyong kagalingon. The Lord is your shepherd. Ang Ginoo mao ang inyong magbalantay You have all that you need. ug walay kulang sa inyo ha. He lets you rest in green pastures and He leads you beside peaceful streams. Ginapahulay mo sa Ginoo sa lunhang sibbanan o gitultulan niya kamo sa tin-aw nga katubigan. He renews your strength, restores your soul. He guides you along right paths, bringing honor to His name.